Bring me sa kauban. Sonarin ka daw, guys, hindi nyo makita. Sonarin ka daw si March Diaries. Medyas, Gamusro. Kikasi. Kikasi. Bring me. Butilya sa ilim lang. Walay sulod. Walay sulod na, walay sulod. Walay sulod. Nakauna ka ng sandi. Lain sa kayo. Excited na ka. 50 ra hindi ka siya kaya dili 1,000. 50 million. Siya name. Tisha. Tisha niya ang sa may Facebook page or YouTube. Advent Trolls. Advent Trolls. Kauban ni sila. Congratulations po ni Tako. Sa Red Horse. Tako sa Red Horse. Pwede na. Oh, may nakadako. Siguro na po. Siya may nauna. So, di ako matanong guys kay lingkamang yun siya. Kung sa mga inspiration ni Ma'am, pwede di pampalit sa... Congratulations. Nanghakot pa niya kung pare, soy, nanghakot ba? Kamu rin yung mundo. Oo, nanghakot ba? Nanghakot pa ni pare. Bring me pinakagamay ng bag sa babay. So guys, Els TV nagalaw sa congratulations. Bira! Ala! Bira! Ala! Ito. Sorry brother. Ato. Ala! Bira! MJ Sylvia, thank you so much. Please like and follow. I'm just gonna Bira! Ala! Bira! Wow! Thank you so much. Ang alien, yes! Natagag. Dancing and all. No! Sayo! All or nothing. Yes! All or nothing! All or nothing, Mike! Bro. Alright. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Go back to life is Merry Christmas, BYC. Hi. Uy! In fairness! Merry Christmas, BYC! Yeah! Merry Christmas, BYC! Dito ra. Ay! Christmas, BYC. Merry Christmas, BYC! Mga singers na. Ay! Iba din! Ay! Iba din! Merry Christmas, BYC. Matindi kailangan. Tara, mangulin na! Bunot. Okay, one. Next. Ayaw Ako. ka picture, guys. Next, number 7. Hoy, siyempre ako. 7. Membran. So, dali sa history sa BYC ha? Yes. Right. Oh! Uy! Bagay si mo ah! In
In fairness, wow. Gikan na kay... Wow, thank you so much. Merry Christmas. Ang ako, di ka mo tanda sa Ato tanawon. Sa explanation ng kanila. Anong ka naman daw? Pasok ko di sa bumaha. Oh, kayata! Congratulations. Kupol. Thank you. Please take note, this is for March 2026. Oh, kayata, may dir. Dapat ipan ninyo. Hour, before 26. Grabe! Okay ba? Lamat. Right. Yay. Sana sa ni. You click. PR works. Merry Christmas and Happy New Year, BYC! Salamat data sa Uclick Self-Portrait Studio. Sila yung naghatag og cash para maka-add mo yung pagkaon. Oh, thank you. Seahorse Yacht Cebu. Nanghatag sila og Sunset Cruise 5 kabuok para sa BYC. Nya IPI, daghan kayong salamat sa gift bags na isabon, haplas. Daghan kayo Dr. Wong, daghan kayong salamat IPI. Edge Food Park sa venue namo, salamat kayo. O sa mga members na nagdala og pagkaon para i-share sa grupo, daghan kayong salamat. Bagyo Bam para sa scented candle o sa bang. Salamat kayo. PR Works for the tote bag. Please support Margaret Vlogs. Salamat kayo. JMT Mindset, Alien! Shade Gracie Vlogs! Dark Diaries! Please do follow. Thank you so much. Merry Christmas, everyone! Hi guys! Please follow my Thank you so much! Next time, TV. And Andrew Matthew, guys. Thank you so much. Alright. Please follow Jinvi TV. Like and share, follow Sidra. Nice to meet you, bro. Ikaw sa ipulang, mag-iang lagi na sa newsfeed, kita lagi na ko. Ang nag-iang ako sa newsfeed karon kay ako na nagbayan. Idol kaya, nagbantay sa kalibutan. Nice, bro. Paldo, nagbig ko ha. Na ako'y magumigo rin. Butoy! Middle spot. Bago na amigo na to ha. Sisig with love. Kaya